नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता साहू स्वागत करुच्ची आम चैनल नमिता साहू यूट्यूब चैनल आसतु आज भिडियो रे आमे जानिबा से 7टी शक्तिशाली राशि विषय रे कौ 7टी शक्तिशाली राशि विषय रे जो राशि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी कृपा करिवे राताराति से राशि धनी हेबे से राशि व्यक्ति मान विषय रे आज जानिबा कौ 7टी राशि विषय रे। तो आज ये वीडियो रे सांग माने मन रखु शास्त्र अनुसार तो जानिबा से 7टी शक्तिशाली राशि विषय रे। तो विशेष करी जो मानक ऊपर माँ लक्ष्मी को विशेष कृपा बर्षिबा को जाउची धन संपत्ति घरे भर्ती होगा पाई जाउची सफलता मिलिबो नुआ उपाय रे आपण जहाँ भाभी भी नथिबे तो से जानिबा से विषय रे आपण को भाग्य खोली जीवो। तो तेणु करी सांग माने गोटे कथा कहबी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु स्किप करिवे नाही आपण को राशि एही 7टी राशि मध्य रे थाई पारे। तो से 7टी राशि रो भाग्य फिटिबो कौ 7टी राशि जो 7टी राशि को ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा वर्षिबो। तो से 7टी राशि विषय रे जानिबा। प्रथमे गोटे कथा मन रखंतु जे ज्योतिष शास्त्र कौन कहूची ज्योतिष शास्त्र से 7टी राशि एते भाग्यशाली राशि रज संक्रांति परे से 7टी राशि रो भाग्य फिटी जीवो। रज संक्रांति पड़ुची हमर जून 15 रे 7टी राशि किए से 7टी राशि प्रथम आमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति मानक पाई कौन रही शास्त्र कौन कहूची शुणु। मेष राशि लोकों पाई मन रखंतु सबु क्षेत्र रे शुभ समय आसीपारे बहुत भल समय रही अटकी रही काम सफल हम आपणकर माँ लक्ष्मी कृपा वर्षिब आपण ऊपर नुआ आयर सुजोग मिलिबो आपण जहाँ चाहिए करिपारिबे बहुत भल रही से 7टी राशि मध्यरु मेष राशि जनकर रही कौ मानकर मेष राशि निहाती भाव में कमेंट कर जणेबे। द्वितीय राशि कहार रही द्वितीय राशि वृष राशि रही वृष राशि लोक मानक पई व्यवसाय बहुत भल हबो एवं आपनकर एते उन्नति हबो आपण भाभी भी नथिबे चाकरी रे उन्नति हबो आपनकर जहाँ चाहिए करिपारिबे बहुत बढ़िया समय रही परिवार सब सुख शांति आपको रहिबो बहुत बढ़िया। तापर से 3 नंबर राशि एमिति भी सी आमर बहुत स्ट्रॉन्ग राशि कहा कथा मु कहूची शास्त्र अनुसार रही 3 नंबर राशि सिंह राशि व्यक्ति मानक पई नुआ दायित्व मिलिबो। मन रखंतु आपनकर भाग्य फिटिया पई जाउची सम्मान पाइबे जेतिकी पाउचंती ताठू 100 गुण सम्मान पाइबे धन लाभ हबो सुजोग मिलिबो आपनकर धन संपत्ति भर्ती हो कहीं आपनको ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा रही तो बहुत भल समय रही। तापर 4 नंबर राशि रही आमर शास्त्र अनुसार मन रखंतु तुला राशि व्यक्ति मानक पई बहुत भल समय रही भाग्य आपनकर साथ दब आपनकर भाग्य फिटी जाउची पुराना समस्या सबू समाधान हो किसी चिंता करंतु नहीं आपण जहाँ भी आर्थिक स्थिति भल नथिला ताहा आपे आपे भल हो कहीं आपण को माँ लक्ष्मी कृपा वर्षिब बहुत भल समय रही रज संक्रांति परे परे आपनकर भल समय आसी जाउची। नंबर 5 रे से राशि रही बिछा राशि व्यक्ति मानक पई बहुत भल दिन बहुत भल समय आसी जाउची। तो चिंता करंतुनी नुआ काम करिवे आपण सफलता पाइबे एवं आपनको व्यवसाय रे लाभ मिलिबो बहुत संभावना देखाउची बहुत भल समय रही बिछा राशि आपणकर चारिआडू धनर जग रही। तापरे नंबर 6 रे आमर रही धनु राशि पई तो एटा सुवर्ण सुजोग बहुत भल धनु राशि व्यक्ति मानक पई शुभ समय निहाती भाव में आसी जाउची
ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଘର କିମ୍ବା କିଛି ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ରେ ନୂଆ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଦେଖାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆମେ ନମ୍ବର 7 ମାନେ ନମ୍ବର 7 ରାଶିଟି ସେ ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରିଦେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି, ଆଉ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଟେନସନ୍ ଦୁଃଖ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏଇ 7ଟି ରାଶି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମୁଁ ତ କହିଲି 7ଟି ରାଶି, ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଓ ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଓ ମୀନ ରାଶି। ଏଇ 7ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ରାଶି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ 7ଟି ରାଶି ଭିତରୁ କାହାର ଏଇ ରାଶି ଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବହୁତ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ମେଷ ରାଶି କିମ୍ବା ବୃଷ ରାଶି କିମ୍ବା ଧନୁ ରାଶି କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶି କିମ୍ବା ସିଂହ ରାଶି କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଛା ରାଶି ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କିଛି ବି କରନ୍ତୁନି, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ଜୁନ୍ 15 ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଇ 7ଟି ରାଶି ଭିତରୁ କାହାର ଏଇ ରାଶି ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।